فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ اینٹی کرپشن بیورو ACB نے لینڈ اینڈ سروے ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیام سندر ریڈی کے کوکٹ پلی حیدرآباد کے گھر پر چھاپہ مارا اور 78 لاکھ روپے سونے اور چاندی کے زیورات اور بینک ڈپازٹ بانڈ پیپر ضبط کر لیے جو ان کے معلوم ذرائع سے غیر متناسب تھے۔ ACB کے عہدیداروں نے یہ چھاپے ایک کسان سے 10,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد مارے، جب اس کی زرعی اراضی کی حدود طے کرنے کے لیے اس کی درخواست پر کارروائی کی گئی تھی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمین کو کریم نگر کی ACB عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ہفتے کو شیڈول گروپ 4 خدمات بھرتی کے امتحان کے لیے متعدد تصدیقی چیک کرائے گئے ہیں۔ حاضر ہونے والے امیدواروں کی مرکز کے داخلی دروازے پر چھان بین کی گئی اور ان کے ہال ٹکٹوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اس کے بعد امیدواروں کے ساتھ حکومت کی طرف سے جاری کردہ درست تصویری شناختی کارڈ اور ہال ٹکٹ پر چھپی ہوئی تصویر کی کراس تصدیق کی گئی۔ امتحانی ہال کے اندر داخل ہونے کے بعد نامزد رول پر امیدواروں کے نام اور تصویر کی تفصیلات کے ساتھ حکومت کے جاری کردہ تصویری شناختی کارڈ اور ہال ٹکٹ پر ان کے دستخط کے ساتھ تصدیق کی گئی۔ آخر میں ہر سیشن میں امتحان کے اختتام پر امیدواروں کو برائے نام فہرست میں اپنے بائیں انگوٹھے کا نشان لگایا گیا۔ امیدواروں کو برائے نام فہرست میں اپنے بائیں انگوٹھے کا نشان لگانا چاہیے۔ امیدواروں کو دونوں سیشنوں کے لیے اس متعدد تصدیقی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا پر یہ افواہیں ہیں کہ TSPSC نے گروپ 4 ٹیسٹ کے لیے امیدوار کے رول نمبر، نام اور تصویر کے ساتھ پرسنلائزڈ OMR شیٹ کو ختم کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کمیشن نے اپنے قیام کے لیے اس طرح کی ذاتی OMR شیٹس کا استعمال نہیں کیا ہے۔ بھرتی کے ٹیسٹ میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو OMR شیٹس پر اپنی اسناد کو فل کرنا ہوگا۔ کومرم بھیم آصف آباد ضلع بھر سے ہزاروں لوگوں کی موجودگی نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے جلسہ عام میں شرکت کی۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے آصف آباد قصبے کا رخ کیا۔ لوگ جیبوں، TSRTC کی بسوں، ٹریکٹروں، آٹو رکشاؤں، 2 پہیے گاڑیوں اور وینوں کے ذریعے پنڈال تک پہنچے۔ قصبے کی 3 کلومیٹر کی مرکزی سڑک لوگوں سے کھچا کھچ نظر آئی، جبکہ پریمالا گارڈنز کے قریب 3 درآمد شدہ بارش سے بچنے والے چھت والے مقامات پر زندگی کے مختلف شعبوں اور ہر عمر کے تقریباً 50,000 لوگوں سے بھرے ہوئے نظر آئے۔ ہجوم بڑھنے پر تقریباً 50,000 افراد کو پنڈال کے باہر کھڑا ہونا پڑا، لیکن پنڈال کے مختلف حصوں میں ترتیب دی گئی بڑی LCD اسکرینوں پر ثقافتی پروگرام اور وزیر اعلیٰ کی تقریر کو جوش و خروش سے دیکھا اور سنا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ جلسہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے سڑک پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کے چندر شیکھر راؤ کی آمد کا صبر سے انتظار کر رہے تھے اور ان کی تقریر کے بعد پنڈال سے چلے گئے۔ اگرچہ آصف آباد ضلع میں 2 اسمبلی حلقے ہیں، آصف آباد اور سرپوٹی، عوام کی ایک بڑی تعداد جلسہ عام کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے تقریب میں عوام کے سمندر کو دیکھنے کے بعد اپنے ریمارکس پیش کیے۔ سڑکیں رات سے ہی گلابی ہو گئی تھیں۔ چندر شیکھر راؤ کے فلیکس پوسٹر سڑک کے دونوں طرف سجے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کی جگہوں نے دوپہر کے کھانے اور سنیکس کے لیے گاہکوں کا بے مثال بہاؤ رجسٹر کیا۔ سیکیورٹی کے لیے 1700 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے، جبکہ متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد یوتھ کریج نامی NGO کے سلمان خان کے خلاف لگائے گئے PD ایکٹ کی مدافعت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ملزم جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ جرائم کرتا ہے تو پولیس اسے PD ایکٹ کے تحت حراست میں رکھ سکتی ہے۔ جسٹس لکشمن اور جسٹس سری سدھا پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے حیدرآباد کے سلمان خان کے خلاف لگائے گئے PD ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست کو خارج کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ جیل سے رہائی کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف تقریباً
10 मुकदमात दर्ज किए हैं। हैदराबाद यूथ क्रेज के नाम से एक NGO कायम करते हुए जराइम का इर्तिकाब करने के इल्जाम में और बच्चों के साथ बदसलूकी की रोकथाम एक्ट के तहत भी पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए थे, जिस पर हुकूमत ने सलमान खान के खिलाफ PD एक्ट लगाया है। ताहम सलमान खान की अहलिया ने हाई कोर्ट में PD एक्ट को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की, जिसको हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कोमरम भीम आसिफाबाद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को जंगलाती अराजी के लिए ज़मीन के टाइटल या पट्टे मिलने पर खुशी की लहर देखी गई। उनका कहना था कि वो कई दहाइयों से इस सुनहरी लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। करीपेठा डोंगरू पटेल एक कबायली किसान जो आसिफाबाद मंडल के चेराकुंटा गांव के तहत एक बस्ती डोंगरी गोड़ा में 20 सालों से 4 एकड़ जंगल की ज़मीन पर खेती कर रहे थे ने ज़मीन का टाइटल मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो 2 दहाइयों से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ज़मीन का पट्टा मिलने के बाद उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। वानखेड़ी मंडल के पातागुड़ा गाँव के एक और कबायली किसान श्याम राव अपनी 2.05 एकड़ ज़मीन पर हक हासिल करने के लिए पुरजोश थे, जिस पर वो 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से काश्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी अरसे से इंतज़ार के बाद वज़ीर आला से अपनी ज़मीन का टाइटल मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने देरीना ख्वाब को पूरा करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जेनूर मंडल के पटनापुर गाँव की मोगड़े वनीता ने कहा है कि वो 1.04 एकड़ ज़मीन की मालिक बनकर बहुत खुश हैं, जिस पर उनके आबा व अजदाद 1950 से खेती कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके ख़ानदान के अफराद को ज़मीन के टाइटल की फराहमी से खुशी हुई है। उसने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। दरियासना कोमरम सोमू कबायली लेजेंड कोमरम भीम की और सिरपुर यू मंडल के पेटा डोभा गांव के रहने वाले ने 30 जून को कबायलियों की ज़िंदगी में तारीख़ी दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि कबायली कई दहाइयों से जंगल पर हुकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और उनके ख्वाब को चंद्रशेखर राव ने शर्मिंदा ताबीर किया। प्रोग्राम के दौरान उन्हें 4.39 एकड़ जंगलाती ज़मीन के एक टुकड़े के लिए एक पट्टा दिया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।